What? Oh, sana mo inahita mo di mo diadak? Ah, nay! Wala lang to, nay! Oh, asa ba yung suon? Oh, andun sa kwarto, nay, na! Ah, sige, sige, sige. Oh no! Ah? Che? Gusto ko si mama, oy. Di man sa tigong baytog panty, nagagising na akong bra o panty. Gusto man ni, oy. Nagagising akong panty bra. Aww. Hi, anak! Hi, nay! Woo! May dala pala akong panty para sa'yo. Ito. Talaga, nay? Ito. Panty at bra. Narito na, oh. Ay, salamat pala ito, nay, ha? Ito lang binigay mo. Salamat pala. Welcome, anak!